अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे क्वेश्चन है और ये ओवरसीज बहन ने की है। इनका नाम है डॉक्टर एन नाजमानी। वो बहन कहती है, काइंडली गाइड अबाउट नाइट्स ऑफ 11th and 12th Zilhijj, is Mina stay mandatory? Why some people spend these 2 nights in Aziz? Basically, this lady asked a very important question because there's a lot of people who are spending these very important nights at their hotel rooms in Azizia every year in 11th and 12th Zilhijjah. मैं आपको शॉर्ट सी बात समझा देता हूँ। हज के लिए जब जाना होता है तो उससे पहले एक कितनी लंबी चौड़ी कोशिश होती है। शॉपिंग करनी है, आपने अप्लाई करना है, बैंकों में जाना है, फोटो बनाना है, व्हाट्सएवर, कितने लंबे चौड़े काम करते हैं। उसके बाद लाखों रुपए जमा करवाते हैं, उसके बाद हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं, उसके बाद अपना घर, अपना काम, अपना कारोबार, अपना आराम, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ के इतनी दूर आते हैं। और जिस मकसद के लिए आते हैं, जिस मिशन को लेके आते हैं, जो मोटिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है हमने हज को परफॉर्म करना है। इसके तमाम लवाजमात समेत, यानी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली जिसमें हज के फराइज हैं, हज के वाजिबात हैं, इनको हमने मुकम्मल परफेक्शन के साथ करना है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से अपने दामन को भर के अपने घरों को फिर वापस लौटना है। आप समझ रहे हैं ना? अब क्या होता है कि डॉक्टर साहबा ने क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पहले तो ये पूछा है कि क्या 11th और 12th जिलहिज्जा को मिना में रुकना जरूरी है? Why some people spend these 2 nights at Azizia? तो देखिए कितनी तकलीफ दे बात है। सादा लफ्जों में 100 बातों की एक बात अर्ज कर देता हूं कि अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, हमारे प्यारे आका जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये मुबारक रातें मिना में क़याम फरमाया। बात खत्म हो गई है। हमें भी मिना में ही क़याम करना है। अब लोग गलती कहां करते हैं? कुछ लोग 10 ज़िलहिज्जा को आते हैं तवाफ़ुल ज़ियारत के लिए, कुछ लोग 11 को आते हैं, कुछ लोग 12 को आते हैं। तो जब ये तवाफ़ुल ज़ियारत कर लेते हैं, सही वगैरह से फारिग हो जाते हैं, अब यहां से जब वापस मिना जाना पड़ता है ना, तो अब ये कोशिश करते हैं जी हम अपने होटल में चले जाते हैं। बहाना क्या होता है जी, वहां जाके हमने चेंज करना है जी, कपड़े दूसरे पहनने हैं, कुछ सामान लेना है अपने बैग से, उसके बाद आप मिना चले जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। वहां जाके ये लोग आराम करते हैं, रात वहीं गुजारते हैं, वहीं सोते हैं। दूसरे दिन जब सूरज निकलता है तो उसके बाद उठ के फिर ये लोग मिना आते हैं। भाई ये गलत तरीका है, सीधी सी बात है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई तौजीहात बयान करे, कोई 100 तरह की अपनी सिचुएशंस बयान करे। भाई साफ और सिंपल बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुबारक रातें मिना में क्या फरमाया है, हमने भी मिना में। अभी हज देखो तो सही कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया है। इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है मेरी, पुराने और नए हज का तकाबली जायजा, आप जरा वो देखिएगा। मैं यहां थंबनेल भी मेंशन कर देता हूं। आधे घंटे की वीडियो है और ये वीडियो बनाने पे मैंने 1 हफ्ते से ज्यादा मेहनत की थी। पुराने हज निकाले थे और नए हज की सहूलियात को निकाल के उनका कंपैरिजन दिया था। क्या कि बंदों कितना हज आसान हो गया है। अब तो वो पहले वाली तकलीफ है ही नहीं। मेरी अम्मी हमें बताया करती हैं कि उनकी नानी अम्मा जब हज करने गई थी तो 6 महीने का उनका हज था और वो कहती है हमारा कोई मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं थी ना, हमें पता भी नहीं था कि वो वापस लौटेंगी भी या नहीं लौटेंगी। कोई कम्युनिकेशन का मोड ही नहीं था। तो सादा लफ्जों में 100 बातों की एक बात यह है कि भाई हज बहुत बदल गया है। अब तो बड़ी सहूलतें हो गई हैं। ऊंटों पे सफर करते थे लोग, सहराओं से पानी की मशकीजें लेके चलते थे, हालत हराम की पाबंदियों को फॉलो करते थे। आपने हराम की पाबंदियों के बारे में कभी सुना नहीं है कि जंगल में गुजरते हुए शिकार नहीं करना, ये नहीं करना? आप सोचते होंगे यार ये जहाज में बैठ के तो हम जद्दा जाते हैं, जहाज में बैठ के तो हम मदीना चले जाते हैं, तो ये शिकार बीच में कहां से? भाई ये आपके लिए सिर्फ ihram की पाबंदियां नहीं है। आज से 1000 साल, 800 साल, 1200 साल पहले के जो लोग हैं उनके लिए भी तो यही थी ना। तो वो लोग जंगलों से गुजर के आते थे, उनको बताया जाता था शिकार नहीं करना। अब तो शिकार वाला सीन ही कोई नहीं रह गया ना। 100 लफ्जों की एक बात यह है कि मेरे भाई मेरी बहन हज 110% सिचुएशनली बदल चुका है, यानी सहूलियात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। बैतुल्लाह शरीफ में जहां तवाफ आप कर रहे होते हैं, ठंडा मार्बल है, नीचे पानी है उसके। और मेरी वालिदा मोहतरमा बताती हैं उन्हीं की नानी अम्मा जब वापस आई थी वो कहती थी हमारे पाँव नीचे से स्वेल हो गए थे।
مطلب اتنا سخت وہاں پہ اس وقت سچویشن تھی. پھر اب کیا ہے, ٹنلز بنے ہوئے ہیں خوبصورت, کے اندر لائٹنگ ہے, کولنگ ہے, سب کچھ ہے. وہاں ٹنلز پہلے کہاں ہوتے تھے؟ پہاڑوں کے اندر ٹنلز نہیں ہوتے تھے. لوگ کہاں کہاں سے کیسے مینا آتے ہوں گے, پہاڑوں کے اوپر سے آتے ہوں گے. اب تو سہولیات اتنی زیادہ ہو چکی ہیں, آپ بسز میں جاتے ہیں, اب میٹرو ٹرین میں فاسٹ ٹریک, وہ کون کون سی پتہ نہیں ٹرینز اب وہاں پہ بن چکی ہیں. الحرمین ٹرین بن چکی ہے, مکہ سے مدینہ 2-2.5 گھنٹے میں لے جاتی ہے. جدہ سے مکہ آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں لے آتی ہے. پہلے آپ اونٹوں پہ پیدل اور نہ جانے سمندری راستے سے لوگ جاتے تھے. اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دیں 6 گھنٹے ہم بات کر سکتے ہیں. 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اب بہت سہولیات ہو گئی ہیں. مینا میں دیکھیں ٹینٹ لگے ہیں, ان کے اندر اے سی ہے, کولنگ ہے, بہترین بیڈ ہے. اور آپ کو کیا چاہیے بھائی؟ انسان پتہ نہیں کیوں اتنا نہ شکرا ہوتا چلا جا رہا ہے, جتنی سہولیات زندگی میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو یہ لوگ جا کے اپنے ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں, وہاں پہ آرام کرتے ہیں. پھر دن کو بھائی آپ گئے کس لیے ہو یہ بتا دو, اب گئے کیوں ہو یہ بتا دو. آپ حج کا فرض ادا کرنے گئے, جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے. تو حج کا جو فرض ادا کرنے گئے ہو تو بھائی اس کے سارے لوازمات کو, اس کی ساری بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ نے فلفل نہیں کرنا. آپ کو نہیں پتا میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں, اس کی کیا کیا جو ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جو امپورٹنٹ اس کے فرائض ہیں, واجبات ہیں, واٹس ایور جو بھی اس کے امپورٹنٹ ساری چیزیں ہیں, ان کو کون انڈرسٹینڈ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک خراتیں مینا میں کیا فرمایا تھا, اور وہ دور کیسا تھا, کتنی تکالیف تھی. اب لائٹس لگی ہوئی ہیں پورے مینا میں, اس دور میں لائٹیں نہیں تھی. اب پانی لگا ہوا ہے, اس دور میں پانی نہیں تھا. اب جگہ جگہ آپ کے لیے واش روم کی سہولیات ہیں. کیا پہلے وقت میں واش روم کی سہولیات ہوتی تھی؟ اب پیسیجز بنے ہوئے ہیں, رستے بنے ہوئے ہیں, ڈائریکشنل میپس ہیں, آپ کے پاس موبائل ہے, اس کے اندر پورا نقشہ ہے, گاڑیاں ہیں, ٹرانسپورٹیشن, دیئرز اے لاٹ آف ڈفرنٹ کائنڈ آف فیسلٹیز رائٹ ناؤ. بٹ آن دیٹ ٹائم کیا ہوا کرتا تھا؟ آج سے 1000 ایئر اگر ہم بیک چلے جائیں تب کیا ہوتا تھا؟ تو کہانی کو بند کرتے ہیں. بات اتنی سی ہے, 11 اور 12 کی جو 2 راتیں ہیں یہ آپ نے آ کے اپنے مینا کے ٹینٹ کے اندر, خیمے کے اندر آپ نے آرام کرنا ہے. یہ راتیں آپ نے یہاں پہ ہی گزارنی. بس 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے. تو جو لوگ وہاں پہ جا کے رات گزارتے ہیں عزیزیہ میں وہ غلط کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے کہیں ابراڈ سے کوسچن بھیجا ہے, انہوں نے جو پہلا پارٹ ہے اس میں پوچھا ہے کیا مینا میں رکنا ضروری ہے, تو جی ہاں ضروری ہے. دوسرے پارٹ میں پوچھا ہے why some people spend these 2 nights in their hotels, تو اس کا آنسر ہے کہ بھائی وہ غلط کرتے ہیں, ان کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, اور جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. آپ عزیزیہ میں یا مکہ میں کسی بھی دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں, اپنے ہوٹلوں میں رکتے ہیں, بھائی ایسا آپ نے نہیں کرنا. آپ نے جا کے طواف و زیارہ کرنا ہے, سعی کرنی ہے, اور فوراً واپس مینا میں آ کے آپ نے اپنے خیمے میں ہی آرام کرنا ہے, اور پھر دوسرے دن جا کے 11 کو یا 12 کو جو بھی دن ہوگا اپنے کنکریاں مارنی ہے. جب بھی آپ نے حج پہ جانا ہے, جو اپنے لیے دعائیں کیجئے گا, ہمارے لیے بھی کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر.